good morning sa ating mga idol. Yan. Mazda 3. Palit tayo ng Shock Mountain. Yan, idol. Yan, lalagyan natin ng spring, dalawang spring pang compression spring yan. Yan. Allen ring, tapos yan. Yabi, gamitan lang natin ng yabi yan. Guys, ayan o. Ayan, sandal ko lang nila sa simento, tapos allen ring. Ayan, idol. Ayan, balik tayo ng Shock Mountain. Ito na yung Shock Mountain nya. Lang mga idol. Good morning, good morning.